Look at the Carter shop. Ito ko sa luxury now. Ito kami sa luxury shop. Wow. Grabe oh. Yan yung tour nila, yung pwede kang mag-sightseeing. Ano mo yan, mag-rides ka. Yan. Rent pwede yan i-rent. No, yan yung Carter shop. Ito yung mga diamond. Ito yung Dior. Now we are in Dior. Ay, ganda. Diyos ko, Dior. Sana all Dior. Ayan na, nagre-rent sila. Ayan yung Saint Laurent. Yung Louis Vuitton. Ayan. Pwedeng i-rent. It's giving, I would do anything. Ayan yung may diamond doon. Diamond shop. Ito. Salvatore. Ganda ng bag. Benny. Forla. Ayun ang Gucci. Kami ko Guccihan. Ayun ang Hermes. Diyos ko. Ayun pala ang Gucci. Oh. Mayaman din sila pala dito. Tiffany. Ayun ang Gucci shop. Oh. Hanggang sa tingin lang muna tayo. Ayun si Hermes, si Pindy, kapitbahay lang sila. Ayun. Hermes. Hermes C. Mayayaman ang papasok. Nakapila sila oh. Hindi ka nag-queuehan. In Hermes. Ayan yung Hermes. Parang ano lang naman. Local. Ayun si Fendi. Now in Fendi shop. Nandiyan na yung Balenciaga. Nandun yung Celine. Ang dami pa. Celine. Ayan si Celine. Ayan si Prada. Diyos ko. Namali ata ang lakad natin. Ayun si Bulgaria. Bulgaria. Ayan si Prada. Daanan lang natin sila kasi wala naman tayong pang bili. Wala naman tayong sugar. Sugar di papa. Pulubi ang sugar di papa. So ayan si Prada. Ganda ng Prada bag. Ayan ang long jump. Ayan, long jump. Mga branded shop to dito eh. Signa. Ayan yung Versace. Valentino. Ganda yung Valentino. Wow. Valentino. I like. Yan, Versace na naman. Chanel. Chanel is here. Ayan. Chanel. Ganda. Tapos ito pa, Pinko.
Finco. Next is ayun si Polo Ralph Lauren. Wow, ganda naman. Romowa. Ayan yung mga travel bag na mamahal. Romowa. Hi, this is the expensive one. Romowa. Ayan o. Yan pala yun. Hala, ganda o. May bumili din ang laki. Hala, ayan siya. Rinoa. Ay, Diyos ko doon. Nabuhaan ko sa presyo. Ito pa. Ang yayaman ang pumili. Okay. Dolce Gabbana. Ayan, Dolce Gabbana. Ayan, Dolce Gabbana. Nandun ang Jimmy Choo. Doon ang Jimmy Choo. So, yun lang. Itong area na to is luxury. So, Anyway, Primark. sa Primark lang daw ako. So, what you gonna choose for me? Which one? Which one you gonna buy for me? You're not here. Where? Made in I'm not Primark. buying Primark, yeah? Ayan. Yan ang cheap boy. No complain. Swerte siya. You are lucky. I'm not rich. Okay na ako sa charity. No charity here. That's what I looking want. Yeah, there is. I've only seen one now. Ayun si SAS. Tapos ayun yung Jimmy Choo. Yan yung area na to is a luxury area. Yun lang. Back to hotel.